wakomori masiwamani maorezuani mmarigazija azipianga sinizorango zamani imaulozi hazizamihono zimuharima msanganyiho waniazahati zimuharima msanganyiho waniazahati ijito afidia riwanie mipaka ya komori Gaimangastia risiwa nasiwa komori lazima richeze damu isipotee ungwanangasinu siwa komori masiwa mane maorezuani mmarigazija azipianga sinizorango zamani imaulozi hazizamihono shababirisiana pia waume na washe shababirisiana pia waume na washe maisha ya usoni ya hatusiwa na tiwa komori. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا على خاتم الأنبياء سيدنا ونبينا وحبيبنا محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. أما كزي watukufu mafundi watu wababahatu wadadahatu wanashohatu wanama wanzani, assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Riwaswili usiku wika yao riazmia ridungane hasonti pia hau ho winji waho wa komori wika yao ngwaona zenafasi ngwaone hamu ya hanza inti hatu wafanyihe mabadiliho yahe mafujari wika yao warenge inti hatu. Riazmia haukanga sina wandu wa siasa, ngasina wandu wa uliliwa owanyanyao owandu wa umahao owababahao owanahao wahafa ngabo wafungiwa ngabo watolewa muhazini ngabo wadhulumiwa owandu wa wonti pia waone sai mahabahao waone sai hamya hao ya hanza wake wadilifu wake sharia wake haki wake aminifu harumweti watoa zemaliza hao watoa wakati wa hao watoa zemvuza hao noili rendera tsanganyihe wadima haruma et place de la nation ikayao de siège ya Nations Unies usu ya droit de l'homme iko mjini Genève, Suisse. Baada wanama watukufu ikayao watendelwa ne mwanama vaniyo todoni parafundi shami wona kaide fundi wangu hauka wakati mwenjeke nga msimbuho awe eze khutba za Kiarabu yodwa uzifanya awe mwanama Muhammad Said shami torengati somo vite fait Muhammad Barouf ne mwanama mtukufu combattant Alikari e mwanama mtukufu Muhammad El Arif Saadi no wanyanya sika yao wonti pia ekipu wafanywe hazi wanjia haina bahanu waunjia ri
timtabisheni nekena bo marikubalia emina sohaya hanyu nizifikira njema za hanyu ramba kairiri deplace shanga bo wakana jitihadi ya ujawarione kengwa wanazorambia warambie wazima li deplace litanganya zemali hizo litahema bisi ya ukarende ho Genève rende ratanganyihe basira hare jawasili Genève ngabo wanjankaya wanja qalaq palpitation wanjia harara wadanganyiha zinafusi haukana Mwenyezi Mungu haukana antum ashaddu rahbatan fi sudurihim min Allah msammatia angwasi mwatia harara mwadanganya zinafusi zabari waju wakangwa waruma harara mwishia tulutali lalenda lahantu wabala haufanya salbulo ya ufanya msajaja ya ufute merde harumweti ya hatu mimi tijoto ukana ngabo mndu yanzu ya jiani wendo amba ariban ngabo mndu kanza jani uwe chele ngabo mndu kanza jani hizo fikira za kida hubizo hizo fikira za kinda hubizo kuto hati ajabo mpasha hizo enge mjua ukangabo wandu wanzo wajua mmenyele ni ndogo basi mtu kama walali ya maua ezakada bindi inde mana msajaja kutujwe plasaho wewe uyero wa afera za jiri uja uzifikiri sha weti ministre de l'intérieur akari jokanti atoke na ministre de l'intérieur et ministre de l'intérieur ou de la défense wa udo fote o merde bontiju wobeluna kiki alafu wewe procureur warengo hapo jo usaidie dhuluma ebani hao hakabo ende zahe wala tibani hao swali wajaye latibani hao benge ukabani hayo ujamba no tina ujo ufanya hazi ya kinara mwena mnaino tina ujo ufanya hazi ya kinara mwena mnaino basi wanji yangu atapatinda anuwayo ngwa parao mtukufu ikayao Mwenyezi Mungu mtukuza hakada ena osha Mwenyezi Mungu hajaalia haishelea ya ukana وإذا رأيت الذين يخوضون في آيات الله فأعرض عنهم حتى يخوضوا في حديث غيره فإما ينسينك الشيطان فلا تقعدوا على الذكر ekaunga udaona wandu wodu kwarenda una ingwa enda kontro hizo Mwenyezi Mungu ajanizo mduka kantida ino wandu wao mduro hawarenti hizo ndizo mwanyanyasi Dr. Al-Muhtaram Hamidu Karhila yafanya ngabo aya yindo atia surati Nisa hamba waqad nazzala alaykum fil kitab an idha sami'tum ayati Allah yukfar biha wa yastahza'u biha fala taq'udu ma'hum hatta yakhudu fi hadith ghayr innakum ekahubaki aruma warenda una yuwa wazia wa haraya baseka ubaki daona innakum idha mitru abo wewe hamada inna allaha jami'al munafiqina wal munafiqati fi jahannama jami'a Mwenyezi Mungu jotanganya wanafiki kufanya komplo mwede muzika za wandu lelo mjuha mjaharara baramba gari sibazima enga mmona obo opposition nyima politiciens bora tanganyika enga mmona obo wazaze enga mmona obo jeunesse wala sara tanganya o wandu wanjia ngba de roho mnatusala ndo amba waremani ya vese otipia wafe inda bora tanganyika basi nas'alullah al'azim an yaj'al jam'ana hadha jam'an marhuma waj'al tafarruqana ba'dahu tafarruqa kayao ngona faide kama ngwabenti batike mdujo para bo watukufu haizo ikamhimu hoshukuria equipe ya wana ma watukufu almia mtu warumishi ya shawo do wazee Muhammad Baruf Muhammad Al-Arif Saadi Zaid Amwezi Ali Qari onti pia jazakumullahu khairan chapeau baramba bisidi malilo rakar mwezi sabu shamonesa imani vangu toi baban lelo wandu ikayao watike mdujo para basainu watukufu timsekuwaza hao mtukufu Abbas Hassan haizo watukufu dumwambia ni yaukana rahari jenda Genève rahari jatanganyiha ngabo watapalao abunge ikamhimu huwa shukuria tiwono wajaza hangu wamba yinu sadaqa jana ngabo mwana mshwahatu nzaza hatu mtukufu mjini duniani yambude ngabo watukufu mjini mbeni
wadaza hangu wanipara basi wamba na mjom ke soda katsa inu ngabo ya deplace yanere ya bati ya jeli ngabo yanere ya mapesa tibali ya tende nation tinika e mwanama mtukufu alikari na barufu paka hapo ngabo ya jiko urengwa leo ngabo uzisawe namna ya wandu remba hindu haizo ikamhimu hokani washukurie ngabo nyiwa baba hatu wataza hatu wanasho hatu mrango maturila ata haukenti ni hatu sonti pia ngamonao eze parti eze klasi zonti pia zikwensewa zidhulumi wane bwana woi o wanatiti wa viole wao o alo wade o alo umuzioni wanzo asome o atona maji o atona mwenje o ulo wa hafa o wafungwa o watola muhazini abo eze jani biso sonti pia ritanganya wadima ngamshukurie nyi wandu wa siasa jazakumullahu khairan warajara tanganyiha rielewane safari inu msove ba innal hasanati yudhibna sayiati ezenjema zobangwa zembi ezenjema zobangwa zembi wala mduna mbangwa wala bala atodojua enda yata hizi umaranje da ena azaliwa doro hisa wafanya huwa leze amini shangwa bwari mihamba ezina aranje hu ngamambo li apie nyezi mganabia shantongeza na jaru mwana yinu ekengena na mwede mahamida wala mbakana rtifumbo wa hafanai ngena mavumbo zenjema zahao ngena mvumbo zenjema zahao bomtsanza rivumbo zembi izo ndizo rakaanza rimambieni watukufu haizo ngarendao Genève sukwalelo ekamwa benze haruma 22 heures si wanu konga de jihunda Paris ngarime yao sanganyi ri fete rambio ule mengu ya ukana rirenge independence bainge ngabo mafujari wanzo wari prive nezi haki zinu no uhuru ya wahatu riwambia ukana vanu ngasine haki de manara resiste namziye jao waringa bado tukantafanya jao ngado tukantafanya jao tisomo hindini lelo wata sisa ma fait vraiment plaisir e atufa hae corona utoto fahamzinga basi ngoto faha wade hawi afehando gozinraji hawa accident abonge sisi ritsawa e kakarija fahe corona shangare ifao he mbwana ya haki sha ebo wakati waho wandu wanuko jaja wakati uja nunie kahufa ya utapala nunie kahufa ya utapala ngari mwambia nukanga buzito parjomia ni pan chana ubulio wa wali karena ubulia wafanyizwa haizo mmeoni ni watukufu makatinda ya nuwa yo makatinda ya nuwa yo yazimu haina mndu ya prepare e passport ya hahe ya tijodi wazelera uroha na mweshele zizane haina mndu ya prepare passport ya hahe jawazu safar o walone ze carte za shimanga za shifaransa za na wazi prepare o walone ze séjour na wazi prepare baada hapo ngabo haina mndu yakene maski ya hahe baada hapo yonche mabo magari wala se wonso la rengeja yakene mnajeli wa hahe e amwiso yakena ga zinde zonongori tafadhalio ni mkenizo garantao ga geli masque na geli ne passeport ne carte pièce d'identité si wanjume ranzao rikena zinu ramba kartuta za shifaransa shanda mifahari ntuta ya shifaransa batondo angali ya hamao owenji walona eza shizungu kwa tufanya effort argumenti ya hatu haukaina katwa jore mwani wade ngwajoba lambi wajezao kwa tina anvia hanza warengeza ina katwa tukanza sema ngwajobe wana hao hunu basi mengoni mwezendo gori yomba o Mwenyezi Mungu mduka na ukana nationalite mbili ajo damba mimi wahangu ngwaso mobonze mimi no kamade jao ngojo fanya ngontiju hawe ke kujafanya ngojo angamia so ngojo ni kwa séjour ai ngojo ni kwa visa upashia uke kupashia shango joka hamadasi shakarna ujo huruma ni wandu weka yao ezengo zao pia ngizo zobonze halafu wanegligea hatu bwa katwa duka na susingo ajobe za warengeza mvio wapashe wajeza hunu halafu watu jushindo pashia wafie vala hiyo ndizo rakanzari mwambieni upande huu ngarendao Genève
wanama watukufu Muhammad al-Arif Saadi barufu waonesa ezilera za kabulazimu mria rohe ili ujipwente o mahalani joka ufanya edeparia hatu ngebinyo mdarohe na kabula mbabi ba leo dimanche na transporo yoka ndemevu ekari janga bo listi bo watukufu ekari janga bo listi bo watukufu ri ordone ngarjo pashia si wanyanya ri wanilia o hakti si wandu renda oruma jihadi si wandu ndo rambe ukana ti jau efujari wala mumbuli ya mrende omdazo hanyu ti jau rifete wazima ri julane ri rambulane wale ni zinafasi bien évidemment parce que ngabo wandu wikayao kwa tina e nafasi ya huja suwa he unono wa hao suwa he hazi suwa ngabo watona e makirta siya lazim Mwenyezi Mungu wasaidishe kama ngwa benze eni ulona ndongo silonziro mnguna msaidishezo halafu ngejo kiriri pasheda mina mrumbaba hau mrumzaze hau mwana mshwa hangu hau mwanama yao ngabo ila adabu ya hatu ngabo ila ukana e protokoli unu jamaa unu wanzani yanu mahaba mriati jo kana harara si wandu wazime mimu hatu ngari wanao ijihadi iliri soventi hatu Mwenyezi Mungu ni tawfik bezi alama zisange zivenu hao e karipashia ngabo ni dhamu ngabo madhamana watende yao wandu arungo msafara unu sijoka msajaja ina mrambe na rizie banu wala nazie wala ngarjenda jao nafanja msajaja li ajli salamatikum hum maswili wahanyu hau salama na amani ngari mtafadhalioni Mwenyezi Mungu yarinike imani na usubirifu riwaswili ha salama msafara rijoka wenda hunu Mwenyezi Mungu ajalie bandari jo tanganya zenia ba Mwenyezi Mungu aide arambia ukana inna Allah la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim abage mguna ajalike banu risari change zenia Mwenyezi Mungu yaribulie khairi rikombo wensi ya hatu watukufu iyo de ndongo na kahanza ni mwambie ni banu do ustehi ezilera haina kati mdodo msafara usango rohoda honi hao rekado wakatondo pashiyao ar-rasul sallallahu alayhi wasallam hakamba daima aina ujoka uroha ngorohoda honi hao bismillah tawakkaltu ala Allah wala hawla wala quwwata illa billah hele jina la Mwenyezi Mungu ngari tawakkalio Mwenyezi Mungu ojuma Mwenyezi Mungu kabati ujo shinda afanye ndongo wakati ndizo Mwenyezi Mungu yajo ka udecide basi baada hapo mruhamba Allahu akbar yeye namna mtume sallallahu alayhi wasallam akahamba Allahu akbar Allahu akbar Allahu akbar kadondaru subhanalladhi sakhkhara lana hadha wama kunna lahu muqrinin subhanalladhi hapuhana sifa mbungufu wode atimia wakati na tamak ikaya de urisahili shoze nongozi ngapo wenda ho arudi ngapo wenda ho barini ngapo wenda ho hawani iso son tipiangizo wa inna ila rabbina lamunqalibun utanganye ukana Allahumma inna nas'aluka fi safarina hadha albirr wattaqwa iyonga miele wao nyonti pia shabanu numoshele zizano ni wenji mdungao nyi wandu mloma fundi Mwenyezi Mungu narisahilisho msafara unu ke msafara beka yao ngarjo hunra fadila shaiti ke msafara wa madhambi na zibata na batani Allahumma inna nas'aluka fi safarina hadha albirr wattaqwa wa min al'amal ma tarda ike amalin inu amali wa Mwenyezi Mungu jokaradhinio Allahumma hawwin alaina safarina hadha urisahilisho msafara unu watu anna ba'dahu Allahumma anta as-sahibu fi as-safar ya wada wanakawataha Mwenyezi Mungu wodo urakompanye daila mdaro mabatiwesha Mungu amana Allahumma anta as-sahibu fi as-safar wewe nderi dungana wao ndo msafara unu uribali yao wal khalifat fil ahli wewe deri wensi za we fami ngari ukonfie we fami wamba ngukali amana Allahumma inna na'udhu bika min wa'tha'i as-safar wa kabati al-munzar wa su'i al-munqalab fil mali wal ahli ezo ngozon sipa Mwenyezi Mungu naritazi haina ajali haina taabu haina mashaka urisahilisho msafara unu ekamwa benzi haizo watukufu
utojo hifadhi ngarijo uzamba borijo kwa upashia itawakali Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala yajeri wasuilishe hasalama na amani yarijalie iko omwiso wahe madhalimu wahe nti hatu saukurubia Mwenyezi Mungu yojo izo yafanyao timwambia ni weiti copain weiti collègue woimru waikaya ungu juwe zilo na kheri nasiri mwambia ukana urinike zilo na kheri ila defasiri ya ukana Allahumma inna nas'aluka alkhaira kullah ngari hutaha urinike za kheri zonti pia haizo watukufu ngamu mshukuru yoni ujoka hanza yasaidie iyo sadaqa ويطعمون الطعام على حبه مسكينا ويتيما واسير انما نطعمكم لوجه الله izo ngamfanya sababu Mwenyezi Mungu rezejeli rema pesa rowendao rowatuhenda rowabujeo rowajwala hoandru Mwenyezi Mungu hamba فضل الله المجاهدين بأموالهم وأنفسهم على القاعدين درجة وابujeo rezemali zao ni wakati wa haba huwa Mwenyezi Mungu awanika daraja omsafarango ufanyishi hao mruya tijohuja aja hundia bala aitilwaze passport utiliwaze passport mkoba ujoka uvane zenongo zaho ujoka ubalia baliye passport irange rantide yaba sayinu tijoli wazo wakati wa uroha shele bakutujua uprepare ekarte ya haho nantide yaba sawito mkobani uprepare mnajeli wa udo hose mihono uzingarabala ngabo ya zingara ya heya ngabo ya lambahinduka ngabo ya komea eziungo za hahe baada abo ukena wanaga yo muhimu prevention baada abo ukena mask ijo mkinishiha amjoni samihi ijo kanjema eka wakati worondo bati mari pashiao mria kena mnahindu hamando yi shele votasi kwando doju ambukaja wa yasabonti yasi waki au chau babanu ngabo wandu bekayao hate swala ndo ambao sedom sirini amandu koro ngo sofikiri bala ali eformagizira mndo kofikiri bala anjom shanani bufikiri bala haina kalite ichungu haitu hano nya yakawitafan amange hokambia kena anabombo hauwa na runga namna inu pasho bisini namna ila yonjema owenji ngabo kokana misohafu au shiyo shadunwa mrado soma na ruombeze dunwa Mwenyezi Mungu wasulishe kama wabenze yarini kezuka na khairu msafara unu uke msafara wika yao wakati ndora ulate unu la ila nwamba ukana inna hadha kana lakum jazaan wa kana sa'yukum mashkura ike unu wakati wika yao Mwenyezi Mungu joshukuria haukari juharamba tijao anarudhal hawan garukubaliyo msajajao kai la alfula shanga rendao Genève rendera fête et fête de l'indépendance et si juillet ikaya ori huru 1975 sha Mwenyezi Mungu arere ya mafujari wajawari tambisha e safari inu rijuharamba tijao mria tije ya kabale passport adori la umutisi Allahumma qad Allahumma fashhad la rishudi yani rimshelezi sana na mrohe na kabula ile vao la kifadhaha ya la lingana nanyi mria kena eshepashilio shahahe mria kena ekarto ikamhimu tidiwaza arumwezi ndo nakabuzivumbu abantu yonje makamnugene karte vita ezenugo zinu zonda arungizo muhimu haina mndu yake nizo bwatukufu sino ishelezi jojiri ekembuka tine passport au carte abengo anzu ya tendo msafara wakati wojo fanisha ndongo inu prevention inde kidomana mndu yake ne carte vitale ekebondo jiri ndongo haina mahala mdajuka yangu anzu ya angaliwa yafanywa prise en charge Mwenyezi Mungu jalia watikezi jo umenye hekamgwa benti ngiyo muhimu kabisa hufanya ezongo zino ezadunga abo watukufu na reshele mesure eze geste barriere za ujihifadhi mask nduka na upashi yake katini yobainge ngabo wadaza hatu warere yazo rijo wanyisa oka rekanga ndao rekanga ya trawa ishele ngelazimiyo mria kena banga bano maduhazi ngabo walemevu ngabo walona mvu ngabo mashababi
ngabo umena washe mndu yakena mnahindu hamadoi banga abo shakar tujo kenge jo hisa haraka mndu ndo kome ndo pashi ndo zingara bahano yakena mndu yakena mnahindu wanaga wakati yo muhimu ya mwiso womna ndi mimi natoka kuenjeza mndu yakena mnahindu hamadoi shele banga bwandu bukoko ngwarongo wao uba uso mndu mdatijo tambisha manyanya ndajo kawajao ba kadamina mndu aruma shughuli atongeza shughuli hiyo ndo kwa matanga aina kata aizo watukufu ile kio na hizo pia kadala mbahindu wakati yofuku ambabi mria bali mna msiwaki yakena wana rikola wana bombo au wana shingom badala wana mnabuta wa maji botasi ya tutue mdati rohera nsisa sitazama si watamaudu juma utorakio baonga bwandu ajo bainga gabo mask shayo yo muhimu homwelewano ngasi na confiance ya nyi wandu wa siasa nyi wazee wa hatu nyi wazaza hatu ya uka ngabo wana hanyu wa msibushi yao ni ngabo mabani hanyu watukufu mafundi watu wazaza hatu ikayangwa preparao ezenogo zinu haizo ndio muhimu hoka rihawili hasonti pia rende shana rijokana karna utojua sonti pia rinjio mala na ndronji yao sonti pia karna utojua huenda rarongowe ngabo wandu wikayao ngwaju wakiliwa abongi muhimu hoka rijue upande huo bwa tukufu mabanga bo mtukufu wikayao wadu wafanya bwana inuwan ani besedo anzana be habari ni mwizi se kengabo uruma sheleke wanzo ni mjuze ni habari banu kwezi watukufu samahani watukufu alaikum salam samahani mtukufu wala ngami anlenyi banu amushili yoza ça va alhamdulillah da wala wando jiwala okay abamjo upara mtimizi bana okay ngamjobirani beshe zindu eze nduza alanda jola mjoda na beshe zindu wana msalam samahani watukufu départ rambarike abo haruma 22h bwa tukufu départ rambarike abo haruma 22h haizo kartina zinji za mwabiani eketido humshukuriani ri fanye rikabo na kabula rikenezi nrubokayo za lazimu Mwenyezi Mungu ajalie umsafara ubire kheri insha Allah taala yabo ezabaki doomba Mwenyezi Mungu umsafara ubire hena mnaweka yao do lazimu watike ujotilifu watike tambu zijoka o mahala niho watukufu kanga busuala ngamjojo uzisa uhusu habari hizo emishwari neze sashingar jo uzisa marhaba menji mtukufu
Jabeli ipare na ushizi. abo eka kabati nugo za wenje zabo tikambanga bolona habari za wenje zabo jeri mshirisen shamungu wa janlia mbese kabati abo lo mshukuriani insha Allah. Gasina furaha boraona uka oandwa lamha wazaza hatu wa baba hatu oandwa he siasa litanganya sonti pia tusaendea fanye Mwenyezi Mungu hawa tusa oendengo wandao kwa tuifete moroni alafungwa anzo atunge indini za utambisho wandu wanadamu ambao mpakada ule haki wao ntipia Mwenyezi Mungu ngena wadu yajo wakubali ya dua. Rendez-vous 22h, Porte de la Chapelle, Armoire Wekaya, Armoire Île-de-France. Namjena Kabula, Rinikaneze consigne, Ezelis Tizipara en Rwandie. Haina mrujo, na tenia ya ukana ngarja ulitanganyihe, ifanyeze ngo bokodo za lazima. Insha Allah. Tijibiwa anga mhezu tito album tamhezu kiambarike tifa kinzi mari ndesele twaifa riwane na uduluma ya majimbo enda mbe mizaza na samda na tindo tijibiwa ba ondwa siasa karjaka ukaba zimara kanti wadazaha twaina ondwa kama lelo ngami banu ngamuchidiyo ngami na furaha bati waono bati mari kanti wadzimari tanganyi hari hadisi izo tinongo zakaya nezi ngoja jahalia ike owari dhulumu ike wafanya prise de conscience owari jei lingoni wajiwarengezi bamnyezi nguhamba illa man taba wa amana wa amila salihan mitifundi ekango kana bobo na veshele ya ukana na michantori tibo soprano na tijidodo bie etitira basa mideje ngarjo uheza ngabo hazi ngarjo uheza rizine rimidie Mwenyezi Mungu rishukurie ekarishindi litowe madwalimu wanu entiatu rirejeza mihononi hawandu warao Mwenyezi Mungu wajoka waadilifu wajoka waaminifu rikabanga rendao 60 personnes haruma karenzima riundana na karendaru ngabo 100 personnes huenda warenga we train ngabo la saya tena bisi la saya yabo yoshukura yofuraha barika henda liyo rende wa lolo rupia wakubali rende msa
totali yake harisanganya zeni wa wadi kwa tundra vanhu bozihiriwa ezo zo tipi awenge wane neze do abana mu kwa hamba izo yatukanza yambi sha ça m'a fait plaisir. Ça m'a fait plaisir. Ekati ndo ndwa hema dijene misajaja wawana majimbo wavugu wao watwania na twaifa lipare wandu tindo wandu mbatotwa izo wanzo ambene majaya abasa wandu hezao Gani kamtuko shiyeze kamtushie makaulu au kamtuelewa abo hazenge wazao lu haindo aji leo usiku wa furaha wa Komoringo atsanganyi hao wambeti jau karina ushangazi yoni wandu Wanu esirikali ya Kanaroho wano wamba gozibi nga wamba shabani mimi no mpara Kanaroho wanu nimi no hamba oikana roho akango yimdulo na roho kabatatu la wa roho ele adozina etide leva etide mirongozi etinde oikana roho ha ndode zina mini mparao inde sirikali ya Kanaroho Tubona shama chibwe mana mtoto wa mwenda nyini marati idamino wana mawaonao zijisao waonao zirisao na mnire tidamino wandu wahida ulaya hakirishilie baha tuandu waso hujango wajibi wawe mobilisation ya fanyishiha unjia baha nuone direct ngefanywa unjia ngo angalio ngo jibiwa au ngo tambi ngenda za watu paro daminga mjosi bitinjire meifuba ukana njaparo mbia mkana partage na msame na mueme na njaparo mbia unjia angalia kama bodongo ujibiwa kama angalia ke kutijiwa enda za njaparo mbia mkana partage ubiringa mabondongo ke tujibi enda za utojibiwa miata njo watu wane mdwa mito partage au team lao leo si kwa furaha rarongo urwa tushamyezi Mungu jorejeze haki yao wa Komori ekamgwa benzi ngurondo leo aina mala tu ndamba jeshi mtorike bazima na mjeri saidiane na mjebe chao panon kwanzo ariwe panu kwanzo afanye chao ngare ne bulao le sule mengu ya ukana ensi hatu irengwa ni karo kana isi wandu ngurondo ya chao bugu wandu kufuko wandu ngombi kuzire robo situ hapa kaujari wandu kwa benzi watata tunarombeleze dua anti ale mbaba ni point ah wallah kuona ndo mazaze wasofanya hazi wapara mru inde swaja kaya hangu na mwede boana na mwede bangari tambi hao
na mkwemba majini mjemno na mkwejao unu msafara oti jemi safara Mwenyezi Mungu jalia o watone makiritasi ya uridunga Mwenyezi Mungu ya wasahilishe zengo za hao o aloa wade Mungu ya wabe unono Garjo ya tia bwa basi kama kini ha marhaba menjini wandu mwangu hae miji na miji ezenti ilijerisanganyihe lelo omji wa Paris ye kapitali waonesa ya ukanende kapitali et mobilisation et jitihadi et nombre wanda dia wana damu kayangu aendao leo ngaramba chapeau shukran wazazi hatu shukran wa baba hatu shukran wanzani watu ni mafundi watu walisaidia wimbo na yinu Mwenyezi Mungu jomlibaniro ya jaalie zemali za hanyu wakati wa hanyu ike harumo mizani ya hizo njema zanyu kama ngwabenzi haina kati ndo watamna foto serikali ya kanaro honguto tapala kwa kwanza waone hizo shamana damu ulo na baro hoambo tijao wengo zarifanye jao wanunga mjo waona wati wapashe magari shaka mtuoneze roho za hao enamna zilio mafujari yani serikali ya kanaro isange tapalao Shukran mtukufu bwana Mwenyezi Mungu jo janliari wasili batu wa salama eze delegation eze wafd waisa wandiso wasili wa he press eze media eze Ortega live na nyasi wengi waisa wa wasili ho Geneve wanaqulu lakum alfu hamdulillah ala usuli salamatikum Mwenyezi Mungu jalia jeri masulini ha amani na usalama insha Allah babanu walivao mabaltwagi wende wakanti watire mafoto wavazo zeble wontipia sasi kono endado aminuso efo abalia wananrobe dado amba panu azaliwe de wanti wa wando rupia na mone enogoti wenji resiste ngamjo jazo wandu woma hibeze maliza ha umwende mwanike ngwajo ujata baina mala mjo para waji warenge showa wanao wa baba wenza irumbi kwa harumwe wana hao ya vyo hao ya toa na hao muhazini ya fungo hao wa baba wenzari mzingu wana mefujari zade wenzari wa zamani na talo gele ya hao ya wana hao ya fungo na hao ya toa hao hazini jamais katujua zijisao na zirisao womru tujua zijisao do ujua unja himilie shasi hisi ritoze malizatu na wakati watu nezembuza singari wanaona ambi endado nikawa wawazo ya uwanika na mdemele koti na mpozigele gele shasi hisi ya hatu ngarito wao garanza usawa wa haki wazazi wangu watoa mapesa hao ndio na beti jao wanawa violewa wanawa ula wafu wanawa tola muhazino wanawafungwa adungoenda ujazozi kube o terrain le mele koti noni kweza robo 10 mwanyise aina mnaringa majana maili ya bire volo ya hule inofu champi au ya hule kilo ya mabawaende hale wautina sisi hisi wautina si
inde maana riwashukuri yao riwaremersi yao. Shukran jazila, ça nous fait plaisir horaona eze grupu zonti pia za Tanganyika kubaliani uni usiku wa furaha inde bidaya c'est le début ya ho mwiso wa he emadu yuan sawa ina bahanu wa rabdu ola mbese ko chokoriwa ola mbese ko chokokajao bangalala huleo awagalala hula abanu jao sika sima Mohamed Bakari sika tukofa na mkendae mtikendae wanga nyama yo FBI ile jeshi la Mohamed Bakari wanga bondo TV wao riundu wandu tsawa ngo tukojori saidi yabasa na wamsaidie no ile jeshi la Mohamed Bakari ni mire mware ketine lando bimtangani omwiso hanyu uja eka kanaro haresiste ya urenda naye atalelo basi wanu Mwenyezi Mungu ngwanzo ya mrenge watina ukaya juwe ya fi harumami minal kusur hopale ila alqubur manama mtukufu Nasir ni kao inajana combattant kayo jitihadi yaifanya abantu Mwenyezi Mungu ndo ujomliva baye mngoni mo wandu wasubutio wamba ukati jao lelo oide ubedi ndo boy enda baba ndo kamrongozo owenza roho nturongoza makana roho leo ha enda baba leo nturongoza makana roho enda za banja upara argamina problem abora ha ngari juwao ezabidirifanye robonze rondani eziazinge zifanyi wao mdatsala bana mjehunu wala mfiro gatsotoka utakila bachao watina ukarijipanga haina ndo ganza abenge itikaze igena mjehunu arina mjehu langu firo ndahura kana ndorendera rengwa kilaba ngari jwa kabazo mana mamba oizo banwa mrumao nikana roho ando rumao nikana roho almuradi ekari iwono rekakarja iwona shangari simafieri ukari wana bwana ya haki ilirike na daula ya haki litowe daula ya kina haramu leo kapati wakati leo dasina makana roho ya waelewa wazaze waelewa wababa waelewa wandu wa serikali waelewa ushababi waelewa ya tuelewa balahi ngamjonja badeza roho shangarenda o Geneve garendo ratsanganyi heri hadisi ne zaidi waza hatu mngafiriyo o waulilo wa hafa wala basi Mwenyezi Mungu ngenao Mwenyezi Mungu ngenasi ngujorejeze haki ya hatu to utar ngujorejeze haki ya hatu si wakomoja tabo holi hondeze hazi ranzori zifanye ngariba yao na umwambia ni yaukana eni mrubeka hanzimia jom safara narenge passport ya hahe ranzide ya basa ya iranje o mahalani weka yao de ya joka utie zindu za hahe abili ngebiliyo ya kena carte ya hahe tena ishele araru ngebiliyo ya kena inu la qaddar Allah kabondo jiri ndongo carte vitale ya hahe ane na kena mask atanu na kena wana ganshelo bahalani haukomea na hiyo zonti pia miso na kena inu ngabo tso imaranzi aringa bona bati alifesharia ima baka basanga tutsa ma sakala ndazaho ijo udunga aho badale jeli mduna kena mnahindu hamando yatijotambisha mwanyanya kedo anza ya mndongoze ili ya josubuti ya mbe uso wa hadisi baingenge lazimio mdake na ze mask haujihifadhi babanu zinu mezuri bakangira nzinde abasange bidio rengeze domana zinu sio jari fare ni haja beluna msaidie rido aba yoke iti dana ministry yoke tu wandi yoke tufanya jao rake jaja yende jonsi pia inuti kwanza ni Mwenyezi Mungu rido rezone kivwenje kikana roho sa onje ajua mndu na shida naye zote sababu watukufu rakanzari mwambieni
ngari mshukuri yao ni nyonti pia haina mndu weka yao hajitolea ili omsafara unu timu khaire kama wabenze rendera onesema fujari. Mwenyezi Mungu joribarikisha kama wabenze. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Dumtum ala khair.